নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রাজ্যে পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে এবং এই পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একাংশ মহিলারা, এবং তারই মধ্যে দুজন ড্রাগ প্যাডলার কে আটক করেছে গতকাল রাতে জিআরপি থানার পুলিশ এবং আরপিএফ মিলে দুজন মহিলা ড্রাগ প্যাডলারকে। এবং সেই সঙ্গে জানা গেছে আগরতলার রেল স্টেশন চত্বর থেকে তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং ওনাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট 21.065 কেজি শুকনো গাঁজা, যেগুলি দুটি বড় হাত ব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। এবং এই ব্যাগগুলি বহিরাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ট্রেনে করে আগরতলার রেল স্টেশনকে ব্যবহার করে, এমনটাই খবর পাওয়া গেছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে আগরতলা জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস তিনি কি জানিয়েছেন শুনুন। विथ ड्राई गंजा जो दो उसका हैंडबैग में था, तो वो एक्चुअली वजन करके देखा गया कि उसका 21.65 केजी गांजा है उनके साथ। तो उन लोगों को नाम बताने से बोला कि एक का नाम है सुनीता देवी जो पटना जिला से बिलोंग करता है, बिहार स्टेट से, और दूसरा है श्रीमती रीता देवी, वो भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, बिहार। तो वो लोग एक्चुअली ट्रेन को यूज़ करके वो मतलब बाहर लेने जाने वाले थे ये जो गांजा है। तो कल ही हम लोगों ने उनके खिलाफ हमारा अगरतला जीआरपीएस में एक केस दर्ज किया है जो एनडीपीएस एक्ट में होता है। तो आज हम लोगों ने उन लोगों को लाने कोर्ट में पेश कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें सोर्स कहाँ है, गांजा का सोर्स कहाँ पर है और किससे लिया है, ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और इसमें जो भी शामिल होगा हम लोग उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन होगा। আপনারা শুনলেন তাপস দাসের বক্তব্য, এবং সেই সঙ্গে এই নিয়ে আগরতলা জিআরপি থানাতে ওনাদের বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে এবং এই মামলাতে আরো অনেকেই গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আজই তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তারা জানা গেছে যে দুজনের বাড়ি বিহারে এবং তারা পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত ছিল। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।